segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat amal saleh, nikmat hidup, nikmat kesehatan, semua berkumpul pada malam hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat isya secara berjamaah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-6. Sebagaimana penyampaian kemarin bahwasanya insyaallah yang mengisi pembahasan tadabbur Al-Quran pada malam ini kita mendapatkan tamu kehormatan, yaitu Syekh Dr. Muhammad Munkits. Beliau ini adalah berasal dari Madinah, seorang ulama dari Madinah. Kemudian beliau untuk saat ini adalah menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab atau Stibah, insyaallah. Yang beliau ini insyaallah akan 2 hari akan menyampaikan tadabbur Al-Quran ini. Kemudian insyaallah akan diterjemahkan oleh Ananda Farhan Muhammad Nasrullah. Ya, Ananda juga ini masih masih menjadi mahasiswa di Istibah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tertibnya ya kita punya kegiatan ini, saya berharap untuk kita bisa mengikuti dengan hikmat. Kemudian untuk ibu-ibu yang punya anak di belakang, untuk bisa kita mentertibkan anak kita sembari kita mendengarkan pembahasan pada malam ini. Saya kira ini pengantar dari pengurus masjid kepada syekh dan penterjemah. Dipersilahkan dengan hormat. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga waktu yang bermanfaat pula dalam kita berada di masjid yang mulia ini. Sebelum kita memulai pembahasan kita tentang tadabbur dan juga pembahasan dalam surat Al-Anbiya. نتحدث الليلة إن شاء الله عن الآية 10 من سورة الأنبياء. وقد بدأت هذه السورة بالحديث عن إعراض الناس عن الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من جزاء وحساب وعذاب إلى آخره. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن أن كفار قريش كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، فرد الله عليهم وأخبرهم لماذا كان سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء من جنس البشر وليسوا من جنس الملائكة. Kita pada malam hari ini sampai pada ayat 10 ya, betul ya? 10 dari surat Al-Anbiya. Di pertemuan-pertemuan berikut yang sebelumnya mungkin telah dijelaskan oleh para asatidzah mengenai penolakan manusia, bentuk penolakan manusia terhadap seorang nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika kaum kafir Quraisy itu ingkar kepada Nabi SAW,
bagaimana bisa seorang nabi itu menurut mereka adalah hanya seorang manusia biasa, bukan malaikat, makan minum ya. Kalau dalam surat yang lain disebutkan ya, Nabi Muhammad kenapa seorang nabi yang bisa berjalan-jalan di pasar-pasar dan sebagainya. Mereka mengingkari ya perbuatan tersebut. Bagaimana manusia biasa bisa diutus menjadi seorang rasul? Ini anggapan para kafir Quraisy ya. Baik. بعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن الذين يؤمنون بهذا النبي المرسل لهم حال في الدنيا والآخرة والذين لا يؤمنون بهذا النبي المرسل سيكون لهم أيضا حال آخر في الدنيا والآخرة. Nah, pada ayat ke-10 ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang bagaimana sikap orang yang beriman, sikap orang yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa adanya ya, bukan seperti anggapan kaum Quraisy yang menganggap ya harusnya seorang rasul itu ya paling tidak malaikat lah ya, atau yang lebih bagus bukan cuma manusia biasa. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 10 من سورة الأنبياء فضل وشرف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا، والكتاب المقصود به القرآن الكريم، قال فيه ذكركم. والمقصود بالذكر هنا أن الإنسان إذا كان له شرف ومكانة ورفعة ومنزلة بين الناس فإن الناس يكثرون من ذكره ويكثرون من الحديث عنه، كما نرى اليوم أن الناس إذا كان الشخص غير مشهور وغير معروف لا يذكره أحد ولا يتحدث عنه إلا قد يتحدث عنه أولاده أو أصدقاؤه أو نحو ذلك، بعكس الناس الذين يكون لهم شرف ومكانة ورفعة في المجتمع كالعلماء وكالوزراء وكالأمراء ونحو ذلك، فإن هؤلاء يكثر ذكرهم بين الناس. فالله عز وجل قال: لقد أنزلنا إليكم أيها البشر، وخاصة المخاطبون الأوائل الذين هم كفار قريش ومن كان معهم، قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي أنكم ستذكرون بين الأمم إذا اتبعتم هذا القرآن، فتكون لكم الشرف ويكون لكم الرفعة ويكون لكم المنزلة بين الناس إلى آخره. Baik. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin alangkah baiknya ya sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya mungkin ada yang bisa bawa HP, bisa bawa mushafnya, karena kita tadabbur ya. Ini tambahan dari saya pribadi ya, tadabbur. Jadi bisa tidak cuma menerawang-nerawang, tapi bisa lihat ayatnya, bagaimana ayatnya kita akan bahas di sini. Baik. Pada ayat ke-10 ini ya Syekh menjelaskan tentang ya keutamaan, di sini disebutkan dalam ayat ke-10 ya keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang ya bagaimana ya penolakan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau ya sebuah kitab yang ada di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu ya. Az-zikr di sini diartikan dengan kemuliaan, maka apakah kamu ya tidak memahaminya? Di sini disebutkan tentang keutamaan kemuliaan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, tunduk patuh kepada beliau alaihi salatu wasallam. Nah, sebagaimana di sini disebutkan ya az-zikr di antara maknanya adalah asyaraf ya, kemuliaan. Sebagaimana kalau kita mungkin ya di kalangan kita orang yang memiliki keutamaan kepada orang lain itu biasanya akan lebih mudah diingat. Orang yang memiliki sumbangsih ya, orang yang memiliki ya peran kepada kita ataupun sebuah lembaga atau suatu apapun pasti akan diingat dalam hidup orang yang memiliki ya yang diberikan sumbangsih tersebut. Nah, begitu pula di sini disebutkan Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai apa? Dzikrukum ya, sebagai untuk umat ini sebagai kemuliaan ya. Karena bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah SAW, maka akan diingat oleh umat-umat yang lain. Nah, sebagaimana ketika ya para ulama mungkin, para tokoh disebutkan tadi ya, menteri-menteri misalnya ya Pak RT dan sebagainya,
ketika memiliki ya peran yang begitu urgen di dalam masyarakat pasti akan diingat. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan misal di sini ya, kitab ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai zikr ya, sebagai kemuliaan bagi umat yang mau menerima ya Al-Qur'an ini dengan tunduk patuh dengan segala bentuk hukumnya. Maka orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini pasti akan diingat ya, akan diingat dan juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن البشر لا يكون لهم مكانة ورفعة ومنزلة إلا باتباع هذا القرآن الكريم، وقد تبين ذلك للصحابة الكرام وللسلف الصالح، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مقولة مشهورة معروفة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فمهما ابتغينا العزة بغيره أي مهما بحثنا عن العزة والرفعة والمكانة والشرف بغير الإسلام فإن الله عز وجل يذلنا. فهذا أمر قد كتبه الله علينا نحن أهل الإسلام، فإننا إذا بحثنا عن الشرف والمكانة والرفعة بالتقدم الصناعي أو بالتقدم التجاري أو بالتكاثر المالي أو بنحو ذلك من الأمور التي نراها اليوم في حياتنا الدنيا، فإنها قد تمنحنا شيئا من الرفعة والمكانة، ولكنها ليست المكانة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فليس لنا إلا اتباع هذا الإسلام والاقتداء بشرعه والأخذ بأوامره حتى ننال الشرف والرفعة في الدنيا أولا ثم في الآخرة. Baik, jadi hanya dengan Al-Qur'an ini ya, hanya dengan Al-Qur'an inilah ya modal utama seseorang akan memiliki ya kemuliaan, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengingat ya perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya kita ini ya, kata beliau, kita ini adalah seorang ya, adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kemuliaan dengan apa? Dengan Islam ya, dengan Islam. Maka ketika kita mencari ya kemuliaan selain dengan hal tersebut, dengan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hal tersebut, yaitu kebalikannya dari kemuliaan adalah ya kehinaan. Nah, maka di sini ya menunjukkan betapa pentingnya ya Al-Qur'an itu untuk dituruti, untuk ditaati ya, begitu juga dengan ya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني أيها الإخوة، كما أن هذا القرآن واتباع هذا القرآن فيه شرف وعزة للأمة الإسلامية بأكملها، أيضا الإنسان الفرد الواحد كل منا ينظر إلى نفسه، هل هو متبع لهذا القرآن أو ليس متبعا لهذا القرآن؟ هل هو آخذ بأحكام القرآن أو هو معرض وهاجر عن القرآن؟ فإن رفعة الإنسان في نفسه هو، سواء كانت الرفعة الدنيوية أو الرفعة الأخروية، لا تكون إلا باتباع هذا القرآن الكريم. فالإنسان إن كان يعيش في مجتمع مسلم له منزلة ومكانة فلا يظن أن هذه المكانة والمنزلة والرفعة ستكون له إن لم يكن متبعا للقرآن. وأيضا إن كان المسلم يعيش في مجتمع غير متبع للقرآن ولا آخذ بأحكام القرآن، ورأى أن هذا المجتمع الذي يعيش فيه ليس له العزة والمكانة التي يريد الله عز وجل أن يكون عليها أهل القرآن، فهذا لا يعني أنه هو في نفسه لا يستطيع أن يكون كذلك، بل الإنسان إذا اتبع القرآن في نفسه وعمل به وحده فإن الله عز وجل يكسبه المكانة والرفعة. Jadi barometer ya, tolak ukur atau tolak ukur kemuliaan seseorang ya, kedudukan seseorang, entah itu ya yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi ya, akhirat, itu semuanya bermuara balik lagi kepada Al-Qur'an ya. Entah itu bersifat person ya, individu, ataupun yang lebih luas lagi masyarakat secara umum. Jadi masyarakat secara umum ataupun ya person itu tergantung lagi kemuliaannya kepada Al-Qur'an. Maka tambahan saya di sini ya, kita melihat ya bagaimana mungkin di ya Saudi misalnya ya, di Saudi ketika Masya Allah bahkan di sana itu ya mungkin pilot-pilot ya, dokter-dokter, kita bisa melihat misalnya ya orang-orang yang kalau kita lihat di Indonesia itu misalnya
rata-rata kemungkinan sangat sedikit yang mampu menghafal atau memahami Al-Quran. Akan tetapi berbeda. Ketika berada di Saudi misalnya, kita lihat mereka itu orang-orang yang umum ya, dalam tanda kutip ya, dokter, pilot, tapi mereka Masya Allah ya, banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Maka ketika masyarakat itu mampu ya memberikan perhatian yang utama kepada Al-Quran, maka itu akan meninggikan kedudukan entah itu di dunia. Maka kita melihat di sana Masya Allah ya, negeri Saudi misalnya ya, di sana ya, kalau orang Jawa bilang ya, gemah ripah loh jinawi. Kebetulan saya orang Jawa Pak. Gemah ripah loh jinawi, kalau loh jinawi, kalau diartikan bisa dibilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, kurang lebih begitu. Jadi sekali lagi barometer kedudukan antara ya, entah itu person individu ataupun masyarakat secara umum adalah dengan perhatian mereka terhadap Al-Quran. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله أفلا تعقلون فإن من أراد أن يعرف أن هذا الكتاب العزيز يكون سببا لرفعة الإنسان وشرفه لا بد أن يعمل فيه عقله وذهنه وفكره، وإلا الإنسان قد ينظر في بادئ الأمر فيظن أن أهل الكفر لهم منزلة أعلى وأشرف من أهل الإسلام، أو قد يظن أن الهاجرين للقرآن اليوم لهم منزلة ورفعة ومكانة أكثر من المتمسكين بالقرآن، ولكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. فليس المقصود بالرفعة والمكانة والمنزلة والذكر والشرف أن يكون الإنسان أميرا أو وزيرا أو رئيسا أو نحو ذلك، بل أن يكون الإنسان محمود السيرة زكية يعني الذكر بين الناس، أن الناس لا يذكرونه إلا بالخير ويثنون عليه بالثناء الحسن، خاصة بين أهل العلم والصالحين، فإن الناس أهل العلم والصالحين إذا أثنوا عليه بالخير كان هذا هو الشرف والرفعة في الدنيا. Maka di akhir ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan afala ta'qilun ya. Tidakkah kamu atau kalian mau berpikir? Ya kalau bahasa kasarnya, di mana otak kalian begitu ya. Di mana otak kalian mungkin kalau bahasa kasarnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, apakah kamu tidak memahaminya ya. Jadi orang yang mau ya memberikan perhatian yang khusus kepada Al-Qur'an itu harus memfungsikan ya, harus menggerakkan ya akal pikirannya, bukan cuma otak ya, karena hewan pun punya otak, tapi manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk memberikan ya porsi yang sangat lebih kepada akal kita untuk ya bagaimana memahami Al-Qur'an. Ya, maka di sini disebutkan tadi bukan sekedar ya jabatan yang kita punya yang akan menjadikan kedudukan kita itu tinggi. Bukan sekedar kita menjadi misalnya ya memiliki jabatan di kalangan masyarakat yang tinggi, akan tetapi bagaimana ya orang-orang itu melihat kita, bagaimana pendapat-pendapat orang itu terhadap kita, perilaku kita, khususnya orang-orang yang dikenal soleh, bagaimana mereka itu melihat kita, ya. Bagaimana pendapat mereka tentang kita. Ini yang akan menjadikan ya kita memiliki kedudukan ya makanah dan juga kemuliaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi orang lain. قلنا أيها الإخوة إن الآيات السابقة تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كونه نبيا وعمن خالف في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله عز وجل جاء بهذه الآيات، الآية الأولى التي انتهينا منها، وهي أن من آمن بهذا النبي سيكون له الشرف والرفعة والمكانة، ثم تأتي مجموعة من الآيات، هي 5 آيات تتحدث عن حال من لم يؤمن بهذا النبي كيف سيكون حاله في الدنيا والآخرة. Baik, jadi kita setelah selesai pada ayat ke-10 ini yang menjelaskan tentang keutamaan ya, yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim itu ya menghadapi atau ya berinteraksi dengan Al-Qur'an yang merupakan ya kitab pedoman kita ya selama ini. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana tentang ya keutamaan dan kemuliaan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat berikutnya, ayat 11 sampai 5 ayat berikutnya itu akan menjelaskan tentang ya kebalikan dari ayat ini ya. Bagaimana orang-orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang-orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an ya Al-Karim. فقال الله عز وجل مخوفا ومهددا ومنذرا من لا يؤمن بهذا النبي الكريم قال سبحانه وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. يخوف الله عز وجل هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالأمم السابقة الذين لم يؤمنوا بأنبيائهم ماذا كان حالهم وماذا فعل الله عز وجل بهم. قال وكم قصمنا قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أي إن الله عز وجل قد أهلك كثيرا من الأمم السابقة التي كانت ظالمة. والظلم هنا المقصود به الكفر والشرك، ظلم النفس بالكفر والشرك كما قال تعالى في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. Kita masuk pada ayat yang ke-11 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ya menjelaskan, mengancam dan juga mengingatkan kita ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ya keadaan ya umat-umat orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingkar kepada Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami adakan ya sesudah mereka itu ya, kaum yang lain sebagai penggantinya. Kita melihat dari ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana umat-umat terdahulu ya menyikapi para rasul-rasul mereka ketika mereka zalim ya. Apa makna zalim di sini ya? Kanat zalimah, ketika umat terdahulu itu ya berlaku zalim. Makna zalim di sini ya ditafsirkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, inna syirka la zulmun azim ya. Bahwasanya zalim di sini adalah bentuk kesyirikan yang telah mereka perbuat, umat-umat terdahulu perbuat ya. Mereka tidak mau menerima Rasulullah, tidak mau menerima kitab-kitab yang mereka bawa, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita ya, dan juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, kepada kitabnya, dengan apa? Wa kam qasamna ya, betapa banyak ya, ini menunjukkan ya tidak sedikit ya, betapa banyak ya penduduk negeri yang Allah Subhanahu wa taala ya qasamna, ahlakna, yang Allah Subhanahu wa taala celakakan, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Disebabkan apa tadi ya? Zulm, disebabkan kesyirikan yang telah mereka lakukan. وهنا نلاحظ أيها الإخوة أن الله عز وجل أهلك القرية كاملة. قال وكم قصمنا من قرية، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك بشرا أو أراد أن يهلك قرية أو أراد أن يهلك جماعة أو مدينة فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم أجمعين. فالإنسان لا يغتر بقوته، والإنسان إذا كان عنده أعوان يساعدونه أو وزراء أو جيش أو نحو ذلك من الأمور التي يتقوى بها الناس في الدنيا، فلا يظنن أنه قادر على أن يهرب من عذاب الله وأن يفر منه، بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قوما أهلك القرية كاملة، أهلك المدينة كاملة. إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالإنسان يحترس من مثل هذا ولا يظنن أن ما عنده من قوة ومنعة وعزة يستطيع بها أن يفر من عذاب الله سبحانه وتعالى. Maka sudah ya seyogyanya, sudah seharusnya seseorang itu tidak boleh tertipu ya, magrur ya, tertipu dengan ya kekuatannya, apa yang dimilikinya, jabatan ya, kekuatan, misalnya kalau tentara punya ya komandan, punya ajudan misalnya, dan segala macamnya. Jangan sampai mereka tertipu dengan apa yang mereka miliki ya. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan Allah mampu saja dengan sangat mudah ya, dengan sangat mudah akan meluluh lantakkan, menghancurkan
suatu kaum ya, bukan cuma satu dua orang, tapi ya kaum, satu negeri ya, langsung ya, tanpa ancang-ancang ya, langsung ada bisa ya. Maka jangan sekali-kali seseorang itu tertipu dengan ya jabatannya, kekuatannya, apapun yang dimilikinya, semuanya itu ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali ya tertipu dengan kekuatannya tersebut. بعض الناس أيها الإخوة يظن أن له أهمية، أن وجوده في هذه الدنيا له أهمية ليست لغيره، فيظن مثلا أنه هو العالم الذي إن ذهب أن الناس لا يجدون العلم من بعده، أو يظن أنه الرجل الحاكم الذي يحكم بين الناس، وأنه إن ذهب فإن الناس لا يجدون من يحكمهم الحكم الجيد، أو أنه هو قائد الجيش، أو أنه هو في أي منزلة كانت. فالله عز وجل ختم هذه الآية بقوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، ثم قال: وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فإن الله عز وجل قادر على أن يهلك من يشاء، وأن يخلق بدله أقواما آخرين يحلون محله ويقومون مقامه، كما قال تعالى في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا يغتر الإنسان بما فيه من عبادة أو علم أو قوة أو إحسان إلى الناس أيا كان، فإن الله عز وجل قادر على أن يغيره إذا لم يلتزم بأوامر الله ولم يبتعد عن نواهيه، ثم يأتي بأقوام آخرين يلتزمون بأوامر الله ويعبدونه سبحانه ويطيعونه. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa ansya'na ba'daha qauman akharin ya. Dan Allah pun mampu untuk ya memberikan ganti ya umat orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, yang tidak mau beriman kepada kitabnya. Maka di sini ditekankan lagi jangan sampai ya seseorang itu tertipu dengan segala bentuk jabatan yang mereka punyai. Ya, di dalam ayat lain di dalam surat Muhammad ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mirip dengan ini, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ketika engkau ini ya kalian ya ingkar kepada Rasulullah ataupun yang kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah mampu saja ya mampu memberikan ganti kaum yang lebih baik daripada orang yang mereka ya ingkar kepada tersebutnya. Baik. ثم قال سبحانه وتعالى عن حال الكفار السابقين الذين كانوا يفتخرون بقوتهم ومكانتهم، قال سبحانه: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. والمراد بالبأس هنا العذاب. فلما أحسوا بأسنا أي عندما شعروا بمجيء العذاب وأحسوا بقدوم العذاب، ذهب عنهم العز الذي هم فيه، وذهبت عنهم قوتهم، وذهبت عنهم مكانتهم وما هم فيه مما يفتخرون به. قال: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها أي إذا هم بسبب هذا البأس وهذا العذاب يركضون. والركض المراد به الجري والعدو الشديد جدا، فإن الإنسان إذا خاف من شيء أصبح يجري جريا سريعا ويركض ركضا سريعا. فالله عز وجل قال: إن هذا هو حال أهل الكفر عندما ينزل بهم العذاب، فلا يغرنك ما هم فيه من قوة وما هم فيه من أسلحة، أو ما هم فيه من تطور علمي، أو ما هم فيه من تقدم في الجيوش أو نحو ذلك، فإنه إذا جاء عذاب الله فإنه لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، بل الناس يهربون ويركضون ويخافون من ذلك الخوف الشديد. Kita lanjut pada ayat yang ke-12 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, maka tatkala mereka ya orang-orang kafir ini merasakan azab itu mau datang kepada mereka ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, tiba-tiba ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka ya. Mereka melarikan diri ya dari negerinya. Mereka melarikan diri. Nah,
Ini ya keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau ya beriman kepada Rasul yang telah Allah utus pada mereka, yang tidak mau beriman kepada kitab yang telah Rasul itu bawa. Maka ketika ya azab itu turun, ya, maka tidak lagi ya berfungsi, ya, tidak lagi berfungsi itu ya akal dan juga teknologi yang mereka punyai, akal yang mereka bangga-banggakan, ya jabatan yang mereka bangga-banggakan, ya mereka itu semua itu tidak akan berfungsi lagi. Maka jangan sampai tertipu sekali lagi di sini, ya. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala di sini gambarkan ya, ketika azab itu mulai turun ya, mereka sudah merasa azab, wah, azab ini sebentar lagi ya bakal kita rasakan di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini ya, idza hum minha yarkudun, maka mereka itu mulai ya lari tunggang langgang ya, lari dengan ya, merasa sangat takut, maka di sini sekali lagi jangan sampai ya kita ya, berpaling dengan Al-Quran, berpaling dari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أخبر الله عز وجل أن هذه الأمم السابقة عندما نزل بها العذاب وأصبحوا يخافون ويركضون ويهربون نادتهم الملائكة الذين جاءوا بالعذاب وقالوا لهم لا تركضوا، لماذا تهربون؟ ثم قالوا لهم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالت لهم الملائكة لماذا تهربون؟ ألم يكن كفركم سببه أنكم تريدون أن تتمسكوا بمساكنكم وأنكم تريدون أن تترفوا في هذه الدنيا وتعيشون ما فيها من النعيم، وأنكم خفتم أنكم إذا آمنتم بالله سبحانه وتعالى وآمنتم برسوله أن يذهب عنكم ما أنتم فيه من عز وترف ونعيم؟ أليس هذا هو الأمر الذي كنتم تتمسكون به وتكفرون بالله سبحانه وتعالى لأجله؟ إذن لا تركضوا، لماذا تخافون من العذاب؟ ارجعوا إلى مساكنكم وابقوا فيها وتنعموا بما أنتم فيه. ولكن هذا كله إنما قيل من باب الاستهزاء والسخرية، وإلا فإنهم في ذلك الوقت إذا نزل بهم العذاب لا يفيدهم تلك المساكن ولا يفيدهم ما كانوا فيه من النعيم. Pada ayat berikutnya, ayat yang ke-13 ya, ketika orang-orang kafir itu ya lari tunggang langgang tadi kita sebutkan ya, ya malaikat yang berada di sekitar mereka mengatakan ya la tarkudu, tidak perlu buru-buru, tidak usah lari ya, warji'u ya, balik saja kepada rumah-rumah kalian ya, kepada kesenangan yang mereka impikan, yang kalian impikan ya. Bukankah kalian kafir itu supaya kalian aman ya, supaya kalian bisa tinggal di rumah-rumah yang tinggi itu? Bukankah kalian kafir itu supaya mendapatkan ya kesenangan-kesenangan duniawi? Jadi tidak usah lari ketika azab ini datang, tidak usah lari, tinggallah di tempat rumah-rumah kalian. Akan tetapi apakah ini perintah yang harus ditaati ya, perintah dari malaikat ketika turun azab ini? Bukan. Jadi ini pada waktu itu ya, kalimat yang dilontarkan oleh malaikat ini adalah bentuk yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk hinaan kepada mereka. Karena tentunya tidak bisa lagi mereka ya, lari dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika ya Allah Subhanahu wa taala telah putuskan itu ya. Ini adalah bentuk hinaan ya, cercaan kepada ya, kekafiran yang telah mereka lakukan. وهذا فيه تنبيه أيها الإخوة لنا أن كل أمر نحن متمسكون به اليوم من متاع الحياة الدنيا ومن ملذات الحياة الدنيا، فإنه إذا جاء الحق من الموت أو العذاب أو السؤال فإن هذا كله ينسى ويرمى جانبا، ويبقى المهم عند الإنسان هل ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى أو لا ينجو. فلأجل ذلك الإنسان ينبغي له أن تكون له مهمات يهتم بها ويجعل لها الأولويات، فتكون العبادات مقدمة، طاعة الله وطاعة رسوله والابتعاد عن المعاصي والنواهي، ثم بعد ذلك إن جاء شيء من نعيم الدنيا وأراد أن يستلذ به فلا بأس، لكن دون أن تقدم الدنيا على الآخرة. Baik, maka di sini ya, yang menjadi prioritas kita itu apa sih? Ya, yang menjadi prioritas utama kita itu apa? Ya, tentunya di sini
ketika hal tersebut terjadi, maka yang menjadi prioritas mereka pun orang-orang kafir itu bagaimana caranya selamat, ya. Maka sebelum kita dan tentunya ya dan billah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari azab ataupun siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi prioritas kita itu bagaimana ya selamat dari segala siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ya menjauhi tentunya maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah ya Allah Subhanahu wa taala dan ya semisalnya. Maka ini yang menjadi ya prioritas utama kita dalam ya mengarungi kehidupan kita di dunia ini. ونكتفي بهذا في درسنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني لقبول ما قلناه وسمعناه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, kita tutup ya karena sudah pukul 9 juga. Semoga apa yang kita dengar ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya pribadi. Dan semoga ya, apa yang telah ya saya sampaikan dan juga saya coba terjemahkan di sini ya semampunya bisa menjadi pemberat ya amalan ya beliau dan juga saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.